Good, good day, ma'am and classmates. For today's video, I will going to report my topic, the vision statement. Vision statement. Vision statement is the outlines the company's long-term goals and aspirations for the future in terms of its long-term growth and impact on the world. A vision statement details where the organization aspires to go. A vision statement has more to do with the future and really describes what an organization plans or hopes to be in the future. So, ang purpose sa vision statement is gahimo sila long-term nga strategy. So, kung asa ang kumpanya mo adto. Isa pod ga hulagway kung unsa ang gusto sa usa ka kumpanya nga makab-ot sa dugay nga panahon. Kasagaran sa usa ka time frame, mga 5 to 10 years o usahay mas taas pa. Gihulagway sa diri kung unsa ang vision o panan-awon kung sa Bisaya pa. Ang vision sa Bisaya is panan-awon. Kung unsa ang hitsura sa kumpanya sa umaabot og nagtakda o magpatuman sa mga strategy sa usa ka korporasyon. So, ang vision sad is based sa ako ang own understanding, ma'am, is it is looking forward in the future. Diri gina-discuss ang plan sa organization in the future. Isa pod, ang vision statement is nag-describe siya as the objective sa usa ka kumpanya. Kumbaga diri nato makita unsa ang gama sa organization sa umaabot or in the future. So based sa akong na-research, ang vision statement mura siya nagpahayag kung unsa ang gusto nila nga mahimo sa umaabot ug mao ni siya ang nga paningkamutan sa kumpanya. Then isa pod siya sa gahulagway kung asa paingon ang usa ka organization og unsa ang hitsura kung kini moabot in the future. So diri nato matan-aw kung unsa gyud ang ilahang vision statement sa ilang company and then nako diring mga examples, some of examples sa vision statement. So sa athlete, to being in, to bring inspiration and innovation to every athlete in the world. So sa Instagram gani sa Instagram, capture and share the world's moments. Then sa Google pod, to provide access to the world's information in one click. So that's all, ma'am. Thank you. Good day, ma'am. Good day, classmates. So I will talk about the mission statement and budgeting. Actually, ma'am, our topic is very short. So here is my report. So first, let us tackle the key questions to answer in a mission statement. So mo ni sila ang mga questions nga ang makatubag ra is ang mission statement sa usa ka organization. So first, what does the organization do? So unsang ginabuhat or ginamugna sa ilahang organization. Next, who does the organization service customer? So kinsa ang ilahang mga target or ang ilahang mga customer nga ilahang serbisyuhan. So next, what benefit does the organization provide? So unsa ang mga benepisyo nga mahatag or kaayuhan nga mahatag sa ilang organisasyon sa mga tao nga ilahang serbisyuhan. Next, a mission statement has more present-day focus and really describes how a company plans on achieving its objectives. This is really a statement to employees, shareholders, and others with an interest in the organization that clearly articulates what an organization is doing, how it's going to do it, and ultimately why it's doing it. Mission statement daw kuno is more focused on the present day. So mas focus sila sa today and they really describe or they really tell
kung unsaon sa ilang company sa pag-achieve sa ilang mga objectives. So ang kanido kunong mission statement is really to tell their employees or their shareholders ag katupong mga tawo nga interesado sa ilang organization kung unsa ang gabuhaton sa ilang organisasyon, unsaon nila pagbuhat ug nganong ilahan ang gapang buhaton. So for those who didn't know what shareholder is, a shareholder is any person or a company that owns shares in a company's stock. Mao to siya ang pasabot sa shareholder. So lastly, mission statement ensures that decisions are equitable, implemented properly, and consistently achieving their desired ends. So the mission statement sa ka organization kinahanglan gid ni siya nga equitable, meaning pantay siya sa tanan, fair, implemented properly and consistently, implemented pasabot nga gi-impose siya og maayo og tarong, consistently meaning done in the same way over time. Kung sa Bisaya pa siya, makanunayon siya nga gina-impose kay by doing this right, diha gid nato makita ang outcome nga atong gusto or ang result nga ato ang gusto makita. That's all. Thank you.